Mass intentions offered October 23, 2020, Saturday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingog, Abangan and Ranzado families, Father Felix Furlan, Jose Manuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dejos, Francisco Paquit, Francis Sentia, Arnold Piner, Mark Boquiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Ampe Arcos, Angelibano Valdevera, Willie Ligayo, Elijah Marie Banaay, Nicolas Refresca, Mary Ann Terdes, Mary Ann Luis, Jennifer Montero, Dominador John Montero Jr. Physical and spiritual healing of Mark Lester. Protection, spiritual strength, good health, safety, conversion, and enlightenment of Dennis Ana Leonela, Dennis Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardo Cabilan, Juliet and Carl Eliazar Peras, Carl Heinz, Maria Concepcion, Rose Marie, Andre Snage Bauer, Ronnie, Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel Villamor, Brian Carlos, Janie, Carl Dylan, Carl Diondri, Carl Darin Villamor, Edgar and Alan Villamor. Enriquez family, Aurora Mahershal and children, Elaine Marie, Saint Paul, Mateo Ryan, Roger Chai, Chisa Cristil, Fitzgerald Moloya, Chanya, Jersey, Rafael, Bocado and Roya family, Faith Amadura, Angelo and Jimena, Arda family, Biga family, Discipulo family, and Esparcia family. Safe and normal delivery of Kati Lee Palin. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for guidance, enlightenment during the exam, of being able to pass the recertification exam of Esther Kanay Jorn of the American Board of Internal Medicine. Court will sustain physical, mental, emotional, and academic, the IOP, MAAP training. 9th Day Novena of St. Jude Tadeus, offered by Albera Cui, Area 6. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadal and Estoa family, Teseng family, Cando and Ortega family, Ikit Unat Owen Angel Arnosa, and Ian Kramer, Johnny Cuevas. Hermila Kapangpangan and family, MMS Sweeties, Mizraim Kapangpangan, Aurora Mahershal and children, Elaine Marie, Saint Paul, Matthew Ryan, Biloso, Ramos, Belleza and families, Miss G, Maura and Ardi Montalbon and family, Andres and Idnalin Montalbon and family, Antonio Jr. and Lilibet Montalbon and family, Arnel and May Condi Montalbon and family, Emmanuel and Ferlie Ann Montalbon and family, Gary and Porisca Brock and family, Kali Balanga family, Nina Haikten and family, Laurenti and Cabusas family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Rebecca and Fausto Yap and family, Romeo Cordillero, Amelito Arda, Crespina Arda, Ambrosia Arda, Catalina Biga, Magno Biga, Ferdinand Rihano, Romeo Biga, and Crispina Bong Hanoy. For all the blessings received through the intercession of St. Jude Tadeus, offered by Elvira Cui, Area 6. Thanksgiving for the successful midterm exam of April 10 Tuan. 33rd wedding anniversary of Segundino and Lourdes Cuadra. Mass Souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Matilde, Joel, Fi, Silas, Teofilo, Crispin Jr., Alex, Paul Anwar Bellarial, Thelma Figura, Democrito Espina, and Armando Fortus, Efren Zamora Kenan, and Felipe Inot Jr., Marne Ayapana, Francisca Junas, and Jeronimo Tanaid Jr., Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr. and Sr., Antonio Iala, Olegario Madira Sr., Becto Romero, Raul Nicanor, Ernesto Pasita, Julieta Rusa Adoracion, Magdaleno Catalina,
Jose Esperanza Chudulo Jocelyn Benedicta Romulo Judith Benjamin Sr. Florencia Doroteo Isabel and Opelia. Alfredo Perpetua Leonardo Sr. Mauro Manuela Shalani George Sr. and Jr. Ninita Edmondo Clara Silveria Romuleto Remo Victory Fernando Eleuterio Vidasco Candido Lydia Eugene Jesus Elizabeth Jamie Remy Lee Fong Crestituta Betes Tomasa Cervelia Lazaro Bernardino Anacorita Ronaldo E. Manoreña Josepos Peregrino Imi Dioscuro Dennis Cañete Chuduciadado Elinita Behampres Alex Murakami Justin Paul Justino Paulino Jr. Solidad Eulegio Rinaldo Nicolasa Paulino and Liman Jr. Agnes and Nieves Manny Go Teng and Roberto Estonelo Sr. Rosalio Lulik Voice Esther William Dewi Leandro Roberto Vicente Caridad Maria Gabino Sr. and Jr. Vicario Nandeng Lourdes Chicheng Isagani Cesar Julieta Ben Lelia Veronica Vicente Mario Michael Pasita Rafael Sr. and Jr. Jerry Andrea Carmel Dani Esther Bini Babi Rene Jesus Iling Pipi Piping Felipe Sr. and Jr. Socorro Paquita Arturo Sr. and Marcelina Sebastian Anastasio Natalio Constancio James Jane Dolores Pastor Marino Hermenio Gerardo Mercedes Linda Zenzen Berina Soping Bonita Isidro Irene Gregoria Yostegia Erinia Priscilo and Concepcion Diosdado Cipriana Rolando CJ Rondron Severia Tabar Telesforo Tabar Hinara Tabar Gerarda Sanchez Dominador Sanchez Sr. and Jr. Amada S. Narandan Erlendo Sr. Susana Forperia Edgardo Tomas Carmen Maria Domingo Ernesto Mian Feliza Joaquina Hilario Sebeng Dolores Rona May Rona Cristil Gregorio Francisco and Serena Godofredo and Dioscoro Kapangpangan Juan and Eufronia Kapangpangan Vicente and Concepcion Mangitngit Pantaleon and Celerina Mangitngit Antonio Oy Josepos Candelaria Paolo and Lorita Jose Pora Michael Douglas Constancio Elina Susana Esteban John Ray Aligarbes Romeo Cue Pedrosa Jose de la Corta Risalina de la Corta Temestoclis Aguilar Banji Curpin Manuel Dilada Nenfa Hernandez Sheila Marie Angelis Ramon Jose Jesus Juanito Eduardo Glenn Julius Francisco Rosila Basilisa Placido Alvin Praxidis Julian Paz Inis Antonio Sr. and Jr. Brigida Arnold Jesus Atilio and Gloria Atelio Amparo Ignacio Josefa Lili Nina Rosario Ida Victorioso Zotico Victoriano Pijong Patrick Guillerma Ramos Raimundo Enriquez D. Bracamonte Paciencia Baksal Go Edelberto Oy Crestita Oy Corazon Calvo Bernardino Silim Sr. Basilia Pelogio Margarita Felicida Manuel Apoluña Celestino Flaviano Gregorio Milicio Ingracia Prima Severa Cherilyn Wilfrido Bonifacio Alejandra Domingo Victoria Felicissimo Corazon Evangeline Maria Antipolo Ruel Gabriel Anastasia Francisco Basilio Marcelino Violita Gregorio Enorciso Nemisha Apolonio Judith Felix Berting Marciana Carmen Frido and Syria Renato Rinanti Isaac Dionisia Cesaria Pilahia Rufino Paulino Caetana Igmedio Roberta Basilio and Mario Carmelita and Alex Vallejo Chodulo Vallejo Ramon Vallejo Segundo Veronica Virginia Jesus Isidra Gina Hermoselio Rolando Elsie Noime Renildo Sr. Elpidio Rufino Raimunda Ireneo Sr. and Jr. Maria Victoria Timoteo Jose Jesusa and Julian II Antonio Montalbon Juan Josefa Melchor Manuela Hopencio Patricio Petra Elsie Rufino Pedring Jr. Ambing Francisco
Renato Florentino Severino, Primo Clarence Gregorio Andres Felix, Salvadora Elesia Leonor, Constantino Rodolfo Felixberto, Juancho Patricio Gabriel Natalia Elina Valentina Francisco Eugenia, Cirilo Alexander Lucas Vector Riz Serafin, Francisco Helen Gloria Gabinete, Filomeno Pompeya, Felipe Senior Jr., Eleuteria Emerenciano Florindo Federico Pedro Monica, Rufino Anton Cecilia Miguel Pilar, Jovito Senior Jr., Azucena Gloria Bernardo Isila Randall Wanda Condrada, Kim Yu Renato, Aquinot Muet, Crisanto Muet, Roselia Muet, Jonathan Protasio Rosalia Mohencio Pedro Honorato, Petra Rofa Florencia Ana Simon, Perla Davidato Simeon Felipa Ann Gregorio, Abonjo Aguida Antonia Nicolas Monica, Norberto Serafia Liling Juana Miong Fidel, Torino Sapliana Juan Condrada Luz, Socorro Nicolasa Pablo Clemente Adelaida, Pacincia Laurente, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Christian Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Saturnina Corbita, Joy Filósofo, Gina Parides, Gina Ablaca, Joy Ablaca, Boy Filósofo, Cesar Bacason Sr., Angel Jr. and Lloyd Cadena, Catalina, Ingo, Twini, Alfredo, Frederick Sr., Ethel Jesus, Baltazar, Luis, Hermilo, and Estrella Maquinano, Felipe Terdes, Olimpia Terdes, Nuling, Erlinda Santillan, Amparo Montino, Ruben Antonieta, Chandra, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, Benjamin Sr., Cesar, Lorito, Ronald, Elisa, Ricardo, Bergie, and Lita, Elizabeth Jimenez, Manuel Rigodor, Amadio Jr., Roberto Tampon, P. Ruelan Taboy, Trinidad Alberto Emeterio Abangan, Losita Baclayon, Edita Cesar Figuracion, Lily Boy Milong, Leticia Rosy Iping, Aristides, Joseph Alon, Matilde, Emiliano, Arsenio, Teofilo, Julieto, Querico, Andres, Crescenciana, Filomeno, Lucia, Arsenio E, Gaudincia, Hilario, Doroteo, Jessica, and Crescencia, Edgardo, Placida, Vicente, Susimo, Bernardo, Romeo, Lydia, Martin, Bernalda, and Apolinar, Amparo, Daniel Sr., Josepino, Rolando, Bienvenida, Estila, Concepcion, Ursula, Francisco, Indalicia, Vicente, Crescencia, Petronilo, Rosalia, Eduardo, Keith, Leonil, Cherry, Lorenzo Sr., Milagros, Enrique Sr. and Jr., Juana, Crescencia, Ladislao, Glezeria, Generoso, Lida, Anastasio, Maria, Baselio, Felix, Liovan, Resti, Brian Cordillero, Benito Carlota Jr., Maria Socorro, Bernabe, Inocencio Jr., Rodrigo, Inocencio Sr., Bilicia, Gregoria, Macaria, Marciana, Crestita, Luz, Benedicto, Mario, Pablito, Fortunata, Francisco, Casiano, Agustina, Eugenio, Maria, Bautista, Marcelo, Alfredo, Vilma, Semiuna, Patricio, Delia G. Sanchez, Maria Munit, Abilina, Jesus, Rafael, Roger, Florito, Desiderio, Natividad, Catalina, Wilfrido, Mario, Juvenal, Romualdo, Mauro, Victoriana, Melanie, Solpicia, Ramona, Benito, Juana, Roberto, Mary Ann, Antonia, Jose, Consuelo, Primitivo Jr., Larry, Rosalita, Vicente, Ranilo, Miguel, Martin, Rofa, Rimondo, Harry, Joby, Moises, Mitodia, Eleuterio, Roberta, Lucio, Joselito, Rofena, Mamerto, Erenio, Leonora, Basilia, Leoncio, Alejandra, Federico, Lera, Maria, Tabuada, Daina, Vector, Rose, Eldi, Milicio, Severino, Crescencia, Chibox, Cheggy, Edgardo, Juanita, Inocencia, Clifford, Alberto Sr.,
Ann Jr., Paquito, Ray, Marlene, Dolores, Pipito, Josephine, Ramel, Renante, Romulo, Ren, Frio, Teresa, Benedicto, Rhea, Graciano, Paz, Eunice, Elegeo Jr., Vilma, Winuna, Rolando, Esedro, Lina, Dionisio, Narita, and Alfonso Jr. Adelaida, Getotua, Liovan, Leonardo Sr., Leodegario, Antonio Rosario, Edgar, Ladislao, Glesiria, Abayap, Efren Fernandez, Jerry Vale, Basilio, Dominador Sr., Maria Anastasio, Rolando, Mike, Eduardo, Keith, Lionel, Felix, Jr., Beatriz, Ignacio, Eduardo, Siriaco, Cesar, Potenciana, Felipe Singson, Ezequiel Terusa, Evelyn Terusa, Placido, Hugo, Ponciana, Donato, Flora, Danilo, Sheila, Marie, Emilio Tabar, Cherry, Shasara, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, and Manuel, Wilfrido, Romeo, Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seferina, Ben, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Susan, Hinika, Belinda, Carlito, Peo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Angelina, Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Erlinda Alvarez, Hospicio Bacos Sr. and Jr., Hanili Hubilag, Presentacion Hubilag, Marcelo Bacos, Dolores Bacos, Demetrio Comita Sr., Bandilla Comita, Edelberto Comita, Ricarda Vellunes, Amado Vellunes, Telma Bibita, Arturo Dekdikan, Rosito, Alfredo, Teodoro, Crescencia, Purita, Violeta, Corazon, Evangeline, Auntie Echo, Benjamin, and Felicissimo. Mercedes and Eligios, Jolie, Ruli, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, Eliseo, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerenciana, Caronila, Rodolfo, Sayong, Filipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Esperidion, Jesus, Eduardo, Rofo Sr. and Jr., Adela Perez, Enidic Bongon, Doroteo Nakpa, Prudencia Avellanosa, Simplicio Avellanosa, Domingo Soler, and Nathaniel Avellanosa. Birthday of the late Remedios A. Oy and Angel. Death anniversary of Guillermo Bongon Sr., Siriaco Imbalsado, Basilio Esperidion Intik, Porferio Espinar, Elvira Campos. First death anniversary of Jocelyn Labos Tamboboy. Third day novena of Inocencio Alcaraz Sr. Ninth day novena of the 28th death anniversary of Dindo Nunez. All the Salesian priests, brothers, FME sisters, volunteers, cooperators, past pupils, and benefactors, all deceased, Pilmosa guards, staff, and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Siya ang
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Magkalait sa iya ang magkaroon, Ginoong Diyos ng iluway, kasamahan, magagahom sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanino, nagapasalamat, nagdadahi kami kanimo, Ginoong Jesus, anak sa ahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Ikaw naghahatid sa sala sa kalibutan. kaluy, kaluy, Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya
Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma, himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang maghalad ngadto sa laing Dios gawas kanako, ang Ginoo, kinahanglang patyon. Ayaw ninyo palabi-labihi o daog-daoga ang usa ka langyaw, kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-daoga ang mga byuda o mga ilo. Kung daog-daogon ninyo sila, tabangan ko sila, inigpakitabang nila kanako. Og masuko ako pag-ayo, og patyon ko kamo pinaagi sa gubat. Mabyuda ang inyong mga asawa, og mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamog sa lapi sa akong katawhan nga mga kabus, ayaw kamo pagpangayog tubo, sama sa gihimo sa uban. Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mobayad siya kanimo. Kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya, sa dili pa mosalop ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, o Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Tubag. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming, ang gahom sa akong kaluwasan, akong malig-on nga dalangpanan. Daygon ang Ginoo, mituwaw ako, og siguro ako sa akong mga kaawa. Tubag. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, og daygon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari, og nagpakitag kaluoy sa imong gidihugan. Tubag. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo, nga kini matuod gayud. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Giawat ninyo kami og ang Ginoo, og bisag nagantos kamo pag-ayo, gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe.
Nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa, wala na'y kinahanglan nga amo pakining isulti. Kay sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo. O nga mibiya kamo sa mga Diyos-Diyos, aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios, og siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sulti Ginoo, kay mamati ako. Anak kanimo ang mga pulong na may katapusan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseyo nga ang mga Saduseyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ay kaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isikataw ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. May gabi kanatong tanan. Ato Ebanghelyo karon nagsaysay nga human mahibaw-i sa mga Pariseyo nga gilupig ni Jesus ang mga Saduseyo sa pakiglantugi. Sila, ang mga Pariseyo, nagpanon aron sa pagduol kang Jesus. Ugon niya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya, pinaagig pangutana. Ug ang iyang pangutana makaigsuonan mao kini. Magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Makaigsunan ang mga Hudiyo aduna ni sila'y sobra sa 600 ka mga balaod og sa tunga-tunga niining maong mga balaod anaa ang 10 Commandments nga nadawat ni Moises
gikan mismo sa Dios didto sa Sinai. Mao ni ang pinakaimportante para nila. And so ang pangutana sa magtutudlo sa balaod, dili ingana kasayon tubagon. Tungod kay sa kadaghan sa ilang mga balaod, maglibog man ka kung asa nila ang pinakaimportante sa tanan. And yet as usual, sa walay pagduha-duha, si Jesus mihatag sa iyang tubag. Siya miingon, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. Ug ang ikaduha, higugma ang imong isigataw, ingon sa imong kaugalingon. Ang tanan nga mga balaod sa mga Hudiyo, they all pertain to only two things, or they only come from two things. The first one is love for God, and the second one is love for others, or love for neighbor. Ug ang pagsunod sa mga balaod, walay pulos, kung kinidili tungod sa paghigugma sa Dios, o sa paghigugma sa isigkatawo. Mga kaigsunan, kitang mga Kristiyanos, doon na tayo duha ka common nga tendencies, at least from my observation po. Either we focus on the commandments at the expense of love, or we focus on love at the expense of the commandments. Of course, we know that the better option, the one that is that God wants us to do, is to focus both on love and the commandments. Now, kadtong mga tao nga ang tendency is to focus more on following the commandments, kasagaran ay nila nagsunod yun, or at least naningkamot sa pagsunod sa mga balaod sa Dios. Now, definitely, nindot ni kaning musunod ta sa balaod sa Dios, kay pinaagi ni ini, kita magiyahan, kita malamdagan, kita nagpakita sa atong tinguha nga pagsunod sa kabubuton sa Dios, nga mao man sa Dios ang angay natong buhaton, nga maoy makaayo pod nato. Anyat usahay sa atong pagsunod sa mga balaod sa Dios, aduna gyud mga higayon nga malimtan nato nga kining mga butanga angay diay natong himuon in the context or in the spirit of love. Buot pasabot nga ang love angay diay mo'y mahimong driving force or motivating factor sa atong pagsunod sa mga sugo sa Dios. Kay kung wala ang gugma sa atong pagsunod sa Dios, mugawas ang mga dili maayong butang sama sa self-righteousness, for example. Nya ang ato ang example ani pirmi sa ato ebanghelyo, mo ang mga Pariseo. Mugawas ang hypocrisy, scrupulosity, rigidity, pride, vanity, fear, and so on. And so, imbis nga magmalipayon ta sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios, magsigi na hinuon tag mugot, maglagot ta, maguon, mahadlok. Tungod kay sa atong pagsunod kang Kristo, wala man nato matagi og igong bili ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong isigataw. And also included in that, di po nato mahatagan kay bili kung unsa ka mahigugmaon ang Dios kanato. Ug mao na nga kinahanglan na agyod ang gugma. Gugma nato sa Dios sa ato isigataw ug ang tinubdan niini which is ang gugma sa Dios para kanato. Tungod kay ang gugma mao man ang maghatag og kinabuhi ug kahulugan sa atong pagbuhat sa mga balaod sa Dios. Now mao to ang una nga tendency mga kaigsuonan. However, nasa uban nato ang tendency is to focus on love, no? The other extreme, at the expense of the commandments. Kani mga tawhana, they focus on understanding, on tolerance, kindness, patience, empathy, and so on. However, sa ilang pag-focus ani mga butanga, they also disregard the importance of following the commandments as taught by Jesus. Kay lagi para nila, what is important or what is needed, all that is needed is love. And yet when love is not paired with the commandments, it loses its objectivity.
It will take on any form. It becomes relative and subjective. And in the end, it will only lead to abuse, to confusion, to emptiness. Tungod kay ang gugma nga wala makabase sa mga balaod sa Dios, kini nga klase sa gugma dili tinuod ug maghatag lang nato og false sense of happiness. Mga kaigsuonan, kung ang usa ka ginikanan pasagdan niya ang iyang anak, bisan bata pa, bisan wala pa mahuman sa pag-eskwela, bisan wala pa'y trabaho, kung pasagdan niya, for example, nga mag-relax-relax lang diha, mag-inom-inom, kay lagi mo ay makahatag niya kalipay, bangutan na ta, love day na siya. Love pa ba din na siya kung ang iyang kapaingnan, mao ang kinabuhi, nga walay klaro, kinabuhi nga walay pulos, walay makatunan sa pag-eskwela, no? Dili makakitag trabaho. Ang uban, maadik sa pag-inom o sa drogas. May sagol sa mga tao nga maghatag ragbati nga ehemplo. O ang uban, sayo mabuntis, sayo makapabuntis, ug uban pang mga bati nga mga butang. Mga butang nga dili unta angay nga mahitabo. Mga kaigsuonan, love and commandments are the two wings that help us soar towards Christian maturity and happiness. One cannot make us fly without the other. Both must be present in order to live the life that God has envisioned for us. Now, kini atong ebanghelyo karon, nindot kaayo tungod kay ugma, kay Sunday liturgy man atong gigamit, ugma atong sa ulugon ang gitawag natog Prison Awareness Sunday. Ug kini gimugna sa simbahan aron kita makabaton og pagtagad sa atong mga kaigsuonan nga nahisalaag sa maayong dalan, nasayop og nagtingkagol karon sa bilangguan. Mga kaigsuonan, sayod ta nga kaning mga tawhana lisod pud pakitaan og kaluoy, lisod pakitaan og pagmahal tungod kay daghan ani nila guilty man sa gyud sa mga krimen nga gi-accuse nila, no? Nahimo man gyud nila pod ang mga ing-aning mga butanga, nakahimo sila og dagko nga damage, nakapasakit sa atong mga kaigsuonan og nakapasakit sa atong katilingban. Labi pa gayud kay ang uban ani, ang uban tig-a naman kaayo ang kasing-kasing. And yet bisan pa man niini, sayod na nga kun naamay mga tao nga mas nagkinahanglan sa atong pagpakabana, usana ni sila sa mga naa sa ibabaw sa lista sa gingharian sa Dios, mga tao nga kinahanglan atong atimanon pon. We speak of love, we speak of following God's commandments. Walang pagpakita kaayo paghatag o paglaom sa atong mga kaigsuonan nga naa sa prisuhan, usa ka dakong buhat sa paghigugma, o kinsa katong nagbuhat niini, nagpamatuod lang gyud nga sila adunay dakong gugma sa ilang isikataw. Karong adlaw ato kining pamalandungan. Unsa man ang atong matabang sa atong mga kaigsuonan nga natanggong sa maong sitwasyon. Amen. Palihog manindong, ato karoy padayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan.
Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa samahan sa anak. Dungan sa samahan sa anak. Gisimba siya ug himaya. Misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ang kalibutan. Amen. Isip mga sulugoon sa buhing Dios, ang atong manluluwas, ang atong bato, ang atong gamhanang hinabang, mapaubsanon kitang mudangop kaniya diha sa pagampo sa atong pag-ingon. Amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Alang sa simbahan, ang atong inahan ug magtutudlo, nga mopadayon siya sa pag-agak kanato, sa pagkinabuhi, isubay sa duruha ka mga dagkong kasuguan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang kanila nga anaa sa gobyerno, nga mahigugma ug mga lagad sila sa ilang isig katao, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ning COVID-19 virus, nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga matuohong mihalina, nga magmalipayon ug magmalinaon silang mopahulay sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Amahan itugot ang among mga pagampo kay naningkamot man kami sa paghigugma kanimo, sama sa among paghigugma sa usag-usa, sumala gayud sa gitudlo sa imong bugtong anak nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Nakikinig
palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron nga ako ga inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan dawata ang mga gasa nga among gihalan ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas, mianhi ikaw aron pagluwas sa imong aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mo'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ubos sa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, na Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya. Hosana sa sanlibutan, Hosana sa kahitasan mo, Hosana sa sanlibutan, Hosana sa kahitasan. Kay kulang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa sanlibutan, Hosana sa kahitasan mo, Hosana sa sanlibutan, Hosana sa kahitasan. Palihog manluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas, sumihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo inigpan, ug matag-inom gikan sa kalis, nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatan, ang tuli ka mo balik.
Aron baghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi galit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og malagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Mariang Inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Paliho manindo. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Matuwa ng imong pag-ibig sa'yo na maingin sa langit. Ang among mga kalaan, ihatag mo karong adlaw. Sa among mga sala, Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron dinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Ginoo Yesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
maana ang sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Diyos, na nagawang kang sa mga sala. Cordero sa Diyos, na nagawang kang sa mga sala. Palihog manluhod. Inimong Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga usherites sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Nasa amahan sa kalibutan, dihin mo niya ang tanan sa guma. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagabulag, nagabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusahon isip katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon
magsinaptanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsugod, magsinaptanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindog, Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento ug himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod, Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Act of entrustment of the home to Mary, help of Christians. Most Holy Virgin Mary, appointed by God to be the help of Christians, we choose you as the mother and protectress of our home. We ask you to favor us with your powerful protection. Preserve our home from every danger, from fire, flood, lightning, storm, earthquake, thieves, vandals, and from every other danger, especially against COVID-19. Bless us, protect us, defend us, keep as your own all the people who dwell in this home. Protect them from all accidents and misfortunes, but above all, obtain for them the most important grace of avoiding sin. Mary, help of Christians, pray for all those who live in this home, which is entrusted to you for all time.
Amen. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Rock. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog Manindo. Atong awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrima vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordias oculos ad nos converte, et Iesum benedictu fructum ventris tui, nobis posto exilio ostende, o clemens o pia, o clemens o pia, o dulcis, Virgo Maria. Palihog maglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli. Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod og sunda ang mga instructions sa mga usherates. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog Manindo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Maanaa sab kanimo. Kung manalangin kaninyo ang makaagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.